At kaaro ay kabit tila may kin may pressure switch ay may jad kin duara ay may manlapod motor ay wire ya ampute sikatuya may motor basil basil ay line 1 tan line 2 ay may manlapod kin float switch may wamat tagay ya manlapod ang kurong jad sad aya may sakay float switch ya wire ulad dimag line 2 aya line 2 aya diri suya malapod sa may switch ya may float switch malapod ya ay ya ang pasok sana may line 1 kung pasok niya basil ay may manlapod breaker ay guys ano nyo ay may positive ay may nanlapod breaker tapos kung pasok di float switch ninin tayo may tayo matagay noong gagana pot yan yan guys yung tuturo guys yung tuturo natan may ingkabit tayo mayon float switch iya tagi ko kaaro ano nyo na may motor na may motor kaaro iya tagi kutang kaaro no nula limo isa sa danom un switch sa motor dan kaaro salamat kaaro ray ang babantayan sa yung vlog pakishare nyo lang kaaro sa raramay manumpisa ya mangipukya water pump salamat God bless po.